অবিলম্বে নেই আস সেই সুবর্ণ মুকুট আউ মো মথারে তুমি পিন্ধেই দিও মামু আଜି ঠারু মু হেবি এক কর্ণাট সিংহাসନରେ এক ছত্রবাদী শাসক আউ তুমি হেব মহামন্ত্রী সত্যানাশ তাহলে ঠিক আছে এই রাজ্য সিংহাসନରେ মু আরোহণ কলা পরে মো মথারে পিন্ধাই দিও সেই সুবর্ণ কিরীটটা তাহলে ঠিক আছে বাবু ଆପଣ ବସି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ରାଜ ମୁକୁଟର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି। পাগল এ পাগলটা কি মামু ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଏ ତୋରେ ପାଗଳ ପାଗଳ ତୁ ହେଉଛୁ ମୂର୍ଖ ପାଗଳ ମୋ ପାଗଳ ନୁହେଁ ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭାନୁପ୍ରତାପ ଧଳାକୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ତମେ এইটা মিছ নୁହଁ ପ୍ରକୃତ ସେଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ସେଇ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରଭାସ କଣ କହିଲ ତୋ ପଛରେ ଅଛି ମୋ ସେଇ ଆଭାସ ମିଛ କଥା ସବୁ ଆରେ ସେଦିନ ଫୁଲ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆଭାସକୁ ମୁଁ ନିଜ ଖଡ଼ଗରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି ହେଲେ ମରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି ଆଉ ସେଇ ଦୋଷରେ ତୋତେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଲି କଣ ହେଲା ସେଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ମୋ ଧନକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଲି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୋ ରାଜ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଯାଉଥିଲା ଏଇ ସବର ପଲ୍ଲୀର ଜଣେ ସବର ବାବା ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ତାଙ୍କରି ସେଇଠି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶବର ତୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଯାଇଛି ଓ ହେଲେ ଆଜି ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ତମକୁ ମାରିବି ଆଭାସ ପ୍ରଭାସ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଆଜି ତମେ ଦି ଭାଇ ସାଜିବ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଉ ମୁଁ ସାଜିବି ବୀର ଜୟଧ୍ରଥ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ହତ୍ୟା କରିବି ଆଭାସ ପ୍ରଭାସ ହତ୍ୟା କରିବି ଠିକ ଅଛି ଏ ରାଜକୁମାର ଗଲୁକି ପାଶର আরে ভারত যুদ্ধর কথারে হে রাজকুমার গলকি পাশর ভারত যুদ্ধর কথারে বীর জয় ক্ষত দুশিরার কণ্ঠ কাটিলা অধীর মথারে হে রাজকুমার গলকি পাশর ভারত যুদ্ধর কথারে চক্র বিহরণে অভিমন্যু সে নারীরে জীবনে সপ্তরথীদেরী চক্র বিহরণে অভিমন্যু সে নারীরে জীবনে আজি মহাপুরে পড়িয়াছ তুহে আজি মহাপুরে পড়িয়াছ তুহে কাকতুঙ্গ পিতা মাতারে হে রাজকুমার গলতি পাশর ভারত যুদ্ধর কথারে
যদি রাজা ভানু প্রতাপর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাসে তাহলে উঠা তো তীক্ষ্ণ তরবারি আ সংগ্রাম প্রাঙ্গণে ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସମର କରିବା ପାଇଁ। ঠিক আছে দুষ্ট তাহলে শাস্ত্র ଆଉ ହେଇଯାଉ ଯୁଦ୍ଧ। ଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। नहीं महाराज मत छाड़ी दिंतु मु आपनको महामंत्री वीर सिंह कदापि छाड़िबिनि मत कहिकिरा मोर जेपरि अवस्था करिछु तोते मध्य ठीक से करिबि नहीं मते ओ शास्ति दिंतुनि महाराज मु आपनको से महामंत्री मु आउथरे आपनको पाद सेवा करिबि मते छाड़ी दिंतु महाराज मते कदापि छाड़िबिनि अविलंब कर दियो तारी सही वस्त्र अलंकार नहीं नहीं महाराज आपनको पाद धरी मु नेहुरे होछि पछुची मते छाड़ी दिंतु छम मते छाड़ी दिंतु न जानी कली मुकुट क्षमा दियो हे सम्राट न जानी कली मुकुट क्षमा दियो हे सम्राट राजे राजे विपोली राजे राजे विपोली कलनु केते कपट न जानी कली मुकुट क्षमा दियो हे नहीं मते क्षमा कर दियो राजे राजा हे विपोली मुकुट चक्रम कली राजे राजा हे विपोली मुकुट चक्रम कुंभ पात तल चामु कुंभ पात तल चामु करुछि मुप्राणी मुकुट क्षमा दियो सम्राट न जानी कली मुकुट क्षमा दियो मते क्षमा दियो
ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନା ମହାରାଜ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁନି ଛାମୁ। କଦାପି ଛାଡ଼ିବିନି ଗୋଚର। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାମୁ। ଆଉ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଆପଣ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ପଛକେ। ଏପରି ଅପମାନିତ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ପୁତ୍ରମାନେ ଅବିଳମ୍ବ ଦେଇଦିଅ ସେହି ଭିକ୍ଷା ଥାଳି। ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରୁ ଏହି କୁଳାଙ୍ଗର ମହାମତି। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଏପରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି ମହାରାଜ। ଏହା ହେଉଛି ମୋରି ଆଦେଶ। ତୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଛାମୁ। हे भगवान, जे पंचे परमंद तांकु पंचंची गोविंद, मु जेमिति ए कर्नाटक राज्यर धन संपत्ति को निज करबा पई मु केते प्रचेष्टा करिथिली। आज ठीक सेमिति फल स्वरूप मु साजिजी गोटाए दांडर भिखारी। मा माउसी मानेलो राज्यर मु संपूर्ण विताड़ित। ना घर ना द्वार ना धन संपत्ति। मु भिक मागुची मालो मते भिक मुठाए दियो। भिक्षा दियो गो जननी। भिक्षा दियो तुम द्वारे आसी भिक मागुअछि। मु जोगी सन्यासी हुआ गो जननी। मु जोगी बैरागी हुआ भिक मुठाए दियो। द्वारे आसी भिक मागुअछि। मु जड़े दंड भिखारी। कली जेउ कर्म पाइली मु दंड। आजी साजिली भिखारी गजनदी। नमो नारायण राम कृष्ण दामोदर केशवानंद हरि प्रेम चक्रधर। गोविंद गोपाल गोपीनाथ नंद सुत मुकुंद मुरारी वासुदेव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय
জয় জয় জগন্নাথ শ্রীনাথ শ্রীপতি জয় জয় জগন্নাথ লক্ষ্মী প্রাণপতি জয় জয় জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ জয় জগন্নাথ পতিত পাবন শ্রীনিধি শ্রীকান্ত শ্রীনিবাস কেশর চামড়া ভঞ্জন রথর কুমার কৃপার মধুসূদন কংসারি মাধব কুণ্ডলী কাক্ষপতি নন্দন জনার্দন মণি ধ্বংসি জগৎ ঈশ্বর দৈব্যানী মুক্তি দাতা যশোদা কুমার জয় জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ শ্রী মধুসূদন জয় জয় জগন্নাথ হে আরাধনা हे भगवान कौन करिबी मु जेमिति कर्म कली आज ठीक सेमिति मु साजिछि गोटे तांतर अधिकारी नाटक देखुथिबा मु कलाकारी दर्शक दर्शिका समस्त कोटि कोटि नमन करूछि आपण माने केबे मध्य अन्य काहर अमंगल चर्चा करिबनि जति आपण अन्य काहर चर्चा करे मु जेमिति साजिछि गोटे तांतर अधिकारी होय आपण को भाग्य मध्य ठीक सेया लागिबो मु तो कहि परिबिनी हेले मु जण तांतर अधिकारी चली जाउछु अन्य राज्य को भिक्षा मागिबा पई जय जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जय जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु